إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بالنسبة لهذا الكانتي ديال اليوم اللي درتو حتى الاخر، اليوم السبت 24/1/2026. هذا البري ديال لوكسمبورغ قبل من البري داميريك اللي غيكون فانسن في الرينيو الأولى، كورس الرابعة. الديبار مع 3:15 أطلي كاروسا انترناسيونال دولي، يعني كاين البرانيين عودان معروفين جروب 3 في البيست الكبيرة اللي فيها لا مونطي، يعني فيها العقبة. الكوردة على اليسار، ديبار الأوتوستار، يعني المسافة 2100 متر. ديبار الأوتوستار يعني طوموبيل قدام، تسعد ديما في الصف الأولاني في فانسن والآخرين اللور. عندنا 15 متبريين، إذا تسعد تيبقاو لنا 6 اللور. بريم ديال 100,000 أورو. ما غاديش نطولو عليكم. قبل ما نعطيو البرونوستيك بغيت نذكركم بأن الكانتي اللي فات بقات خاصاني الناف حاسي كتكوري هي والواحد، فضلت الواحد على النفس، تلقو داخلين بجوج. دابا نفس المشكل، عندنا الان وعندنا الكاط، عندنا الواحد والربعة تا هما كوري، ولكن ما يمكنش ما تلعبهمش بجوج. ديال اليساندرو كوسيادورو. البرونوستيك ديالنا هو كالتالي: عندنا 4 12 9 6 1 10 5 14. غنعاود: 4 12 9 6 1 10 5 14. في حالة إلا ما جراش شي واحد غتزيدو 13 و 11. حد سعيد. إلى فيديو لاحق إن شاء الله. موعدنا مع البري d'Amérique Inch'Allah. Chers amis, chers parieurs, pour ce quintet plus, avant de vous parler de ce quintet plus d'aujourd'hui, le 24/1/2026, le samedi, je vous rappelle que le dernier quintet, je vous ai donné 4 chevaux en premier 5 chevaux. Elle m'a trompé le 11. J'ai pas mis le 9 parce qu'il était de même écurie avec le 1. J'ai préféré le 1, mais elles sont tous. Le 1 et le 9 étaient à l'arrivée. Avant de vous annoncer notre pronostic, mes amis, je vous conseille toujours de liker, partager et abonner plus gratuitement à notre chaîne Radam Turk pour nous encourager à vous donner le meilleur des pronostics, mes amis. Notre pronostic est le suivant. On a le 4, le 12, le 9, le 6, le 1, le 10, le 5 et le 14. Avant, ce quintet, c'est le prix d'Amérique qui aura lieu. C'est le prix, c'est le prix de Luxembourg, avant le prix d'Amérique, qui aura lieu sur l'hippodrome de Vincennes dans la Réunion 1 course 4, départ prévu vers 15h15, athlète international, ça veut dire qu'il y aura des étrangers, groupe 3, sur la grande piste, corde à gauche, départ à l'autostar, sur le parcours de 2100 mètres, qui aura 15 partants au départ d'une allocation de 100 000 euros. Avant de vous balancer notre pronostic, mes amis, je vous conseille de liker, partager, abonnez-vous gratuitement à notre chaîne Radam Turk. Je vous rappelle que le dernier quintet, je vous ai donné, je vous l'ai dit. Notre pronostic est le suivant. On a le 4, le 12, le 9, le 6, le 1, le 10 et le 5 et le 14. Je répète, le 4, le 12, le 9, le 6, le 1, le 10, le 5 et le 14. Et vous ajoutez le 13 et le 11 en cas de l'emportant. Bonne chance, mes amis. Notre rendez-vous au Prix d'Amérique, s'il plaît à Dieu. Bonne chance et à bientôt.